जों दिनै जगबन्धु पारा पार्टी आईपीएफटी रिजनल कमिटी बे कायसा बुसगांनि एडिसी विलेज निर्वाचन और निर्वाचन ते कायसा कक्सा बायमन पांडा और पांडानि बिसिंगे दिनै जोंनि पार्टीआ अन्यान्य दल निजाकारै 7 परिबारनि सकल भोटार जोंनि पार्टी याक संसाव कायसा बरनो जों खाबाय खुबाय लामसौइनाखा पार्टी आईपीएफटी डिविजन कमिटीनि प्रेसिडेंट Datuk Soranbasi Tripura bai tongo sini party IPFT Central Committee ni AGS totha Gonda Ticha RD Block Chairman sini Prem Sadam tongo etai kobangma sini dol jara netitro tungborno khabe tobake lam soina bagai ang kognan musugo sini party yakari thanai বিভিন্ন দল ইয়াকারি থানায় রঙা কাইসা চিনি দল ফাইদি जोंमा हागेरा जों तुरुक आसामाव चिनि ত্রিপুরালেন চবন কাইসা তরাক সংগঠনের বাগৈ যত ত্রিপুরা হাসে তংনাই এডিসিয়াম যে তংনাই চিনি আইপিএফটি কেসা ননা কাইসা চিনি পার্টিও হাপাই সামুন করাকে তমান বাগৈ আমনো খাবাই খুবাই পাবো হামবাই যতন খুলুম Hayung ha busharokni shalo hayungni joto lokorokno hamjakma tei khuluma yafaro TTAADC ni bwkhaktei hani busharokni hukumu mukumu bunisilai joda bunisilai kuchuk bunisilai kotor hani busharokni kanmung chumung rwchamung musamung chamung bebak belaikhe bolaijago hayungo जों TTAADC hayung ha busharokni salo diayo hani busharok teibo kuchugo kathon tei hayung gwnangwi sinimung manthon